बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज का सबसे अहम मौजू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी स्ट्रोक, जो उन्होंने 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके खेला, और दूसरा स्ट्रोक उनका ये था कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, फिर उनको वापस लेने की तगोदो की। तो आज 43 मज़ीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। PTI इस पर सरापा एहतजाज है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मिलने की कोशिश की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की, कामयाबी नहीं हो सकी। और तो और जो निगरान सेक्टर पंजाब में लगा, उसके ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन के बाहर पंजाब लाहौर में आज उन्होंने एहतजाज किया है। और अब PTI ये समझती है कि ये बहरान अदलिया का पैदा करता है। ये मैं नहीं कह रहा, फवाद चौधरी साहब के जुमले जो आपको सुनाएंगे भी। तो 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे के खान साहब ने क्या सिस्टम को एक्सपोज किया है, या वो ख़ुद सिस्टम से आउट हुए हैं? और अगर आउट हुए हैं तो उसके बाद अब उनके पास बाकी सियासी चाल क्या बचती है सिवाय एहतजाज की? इस अहम मौजू पर तफसील से आज बात करेंगे। और फिर तवील बिजली का ब्रेकडाउन था, उसकी कई वजूहात सामने आ रही हैं। पंजाब में निगरान सेटअप के बाद अहम तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी भी लगा दी। PTI भी तबादलों के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में रजू करना चाहती है। ये है आज के मौजूद। तो शामी साहब, 43 मजीद सिर्फ 2 लोग रह गए हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए। एक हैं सरदार तालिब नकई साहब और नवाज़ इलाही साहब। इन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी थी, इसलिए इनके ताहाल इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, और खान साहब ने हलफ नहीं लिया हुआ। तो खान साहब तो अभी मेंबर है ना, हलफ नहीं लिया। अगर हलफ ले लें तो कौमी असम्बली के मेंबर हो जाएंगे। बात यह है कि ये जो असम्बली का बाइकाट किया फिर इस्तीफे दिए, ये बात कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आई लोगों को, और खान साहब ने इससे कुछ गेन नहीं किया। उनका ख्याल ये था कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देकर और दोनों सूबाई हुकूमतें तहलील करके गालिबन वो जल्द इंतखाबात की राह हमवार कर लेंगे, इखलाकी तौर पर उन्हें बरतरी हो जाएगी, सिस्टम जो है वो कमज़ोर और नहीफ हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, उनके मुतालबे के आगे सरेंडर करना पड़ेगा PDM को भी और निज़ाम को भी। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सका। देखें, कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर दबाव बढ़ाने के लिए पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली तहलील कर दी। अब वहाँ निगरान हुकूमतें कायम हुई, निगरान वज़ीर आला हलफ उठा चुके हैं। 2 सूबों पे उनका झंडा लहराता था, अब नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही और महमूद खान उनके जानिसार बन के, मुहाफ़िज़ बन के, गार्ड बन के, एक इशारे पर जान कुर्बान कर देने के दावे करके खड़े थे, और कर दिखाया जो उन्हें कहा गया। और दोनों सूबों में उनकी हुकूमत थी। अमन चैन से वो यहाँ लाहौर में अपनी बीमारी के दिन काट रहे थे, और मुहाफ़िज़ उनको जनाब KPK से मुयस्सर आए थे। अब वो सारा उन्होंने पहले तो अपनी बसात यहाँ उल्टी, अब जब हर चीज़ जो है वो तार तार हो गई, फिर उनको ख्याल आया कि कौमी असम्बली में वापस जाना चाहिए, वरना राजा रियाज की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म राजा रियाज थे जो अपोजिशन की क़यादत छीन ली जाए। उन्होंने यू टर्न लिया, और फिर हमारी हुकूमत जो थी पर राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर, उन्होंने भी यू टर्न लिया। और वो पहले तो कहते थे एक एक आएगा ज़ाती तौर पर तसल्ली करूंगा, फिर कबूल करूंगा। उसके बाद धड़ल्ले से इस्तीफे कबूल करने शुरू कर दिए। अब PTI जो है असम्बली से बाहर है। अब वो कह रहे जी 40% लोग असम्बली से बाहर आ चुके हैं जी। भाई, हुकूमत चलाते हैं 51% लोग जिनको 1 वोट की मेजॉरिटी से हुकूमत चलती है। ठीक, जो मिनॉरिटी है वो अपोजिशन पे बैठती है। तो ये 40% अगर अपोजिशन के लोग इस्तीफे दे दें तो हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, पड़ नहीं रहा, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी कायम रहती है। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है ना, वो भी ये बात कह चुके हैं। अच्छा, कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं मशवरा देता कि इस्तीफे ना दें। आपने सही उनका जिक्र खैर किया है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और जनाब परवेज़ खटक साहब, ये हम आपके सामने थे इस्तीफे ना और परवेज़ इलाही साहब और किसी हद तक असद कैसर साहब, ये 3-4 वो लोग हैं, नहीं ये 3-4 वो लोग हैं जिन्होंने
بحیرہ کہا کہ قومی اسمبلی سے بھی نہ استعفے دیے جائیں اور اسمبلیاں بھی ڈیزالو نہ کی جائیں، اور انہوں نے آخری وقت تک سسٹم سے انگیجمنٹ برقرار رکھنے کی کوشش کی ناظرین۔ لیکن اس کے پیرلل شامی صاحب کچھ ہمارے دوست ہیں نا، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، فواد چوہے صاحب، حماد اظہر صاحب، دونوں صوبے جو ہیں ان کو اخیر آئی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل کریں، نگران وزراء اللہ کے حوالے کر دی ہیں۔ یہاں محسن نقوی صاحب ہیں، وہاں اعظم خان صاحب، وہاں اعظم خان ہیں۔ اب اعظم خان پر تو خیر ان کو اعتماد ہے، یہاں ان کے خلاف احتجاج کی اعلان ہو رہا ہے، وہ بھی کرتا ہوں میں ڈسکس، وہ بھی کرتا ہوں کے سامنے، لیکن یہ جو لیکن ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ یہ رہا۔ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ پہلے کیا کہتے تھے پی ٹی آئی کے دوست اور پی ڈی ایم استعفوں کے معاملے پر، یہ بھی ایک دلچسپ روداد ہے، ناظرین تک پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ دکھاتا ہوں میں، اتنے بڑے لیڈر ہیں، اتنی بڑی فالوئنگ ہے، نوجوان ان کے اشارے پر، جی بالکل لاکھوں نوجوان جو ہیں بالکل باہر نکل آتے ہیں، وہ یعنی آپ سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ توانائی کا ایک دریا ہے جو معجزن ہے، لیکن وہ جو توانائی جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کر گئی، اپنے ہی کھیت اجاڑ دی۔ ٹھیک، وہ یہ ایسا نہیں سمجھتے، مجھے بڑا شدید صدمہ ہے یہ صدمہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی مارکا کی ہے، جو لیڈر ہوتے ہیں، بڑے لیڈر ہوتے ہیں، وہ بھی اثاثہ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، جو ہماری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اثاثہ ہوتی ہے قوم کو جوڑتی ہیں، متحد کرتی ہیں، لوگوں کو امید دلاتی ہیں، آگے بڑھاتی ہیں، ان کے ذریعے تو لوگ اپنے خواب جو ہیں ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ بالکل ان کی نعرے پر لبیک کہتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اتنی بڑی جماعت بن گئی، اتنی جد و جہد کے بعد، پاپڑ بیلنے کے بعد اور کتنے سال لگانے کے بعد، اور خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح انہوں نے اپنی حیثیت بنائی ہے، ایک یعنی لیڈرشپ میں مستحکم ہو گئی، اور اس کے بعد نتیجہ نہیں نکال رہے، وہی جاگنگ ہو گئی، تھکاوٹ ہو رہی ہے اور اچھل کود بھی ہو رہی ہے، نتیجہ نکل نہیں سکتا۔ اب ایک بات آپ سے عرض کروں، میں خان صاحب نہیں تھکنے والے، خان صاحب نہیں تھکنے والے، نہیں اوہو نہ تھکے، پر تھکاوٹ جو ہے وہ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ چلیے ذرا میں جناب سہیل وڑائی صاحب کو بھی زحمت دے رکھی ہے کہ اس پہ ہم غور کریں کہ سسٹم ایکسپوز ہوا ہے یا سسٹم سے وہ باہر ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو شامی صاحب نے اپنی گفتگو میں حوالہ دیا کہ یہ عجب تماشا تھا کہ پی ڈی ایم بھی استعفوں کے معاملے پر کچھ اور کہا کرتی تھی، اب کچھ اور کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی جب استعفے دیے تو کہتے تھے ہم دے چکے، اب کہہ رہے تھے واپس لیں۔ تو یہ جو روداد ہے ذرا آپ خود دیکھیے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے استعفوں کے معاملوں پر کیا کہا کرتی تھی۔ پہلے ضد تھی کہ استعفے ہو چکے، اجتماعی طور پر بس قبول کریں ورنہ عدالت جائیں گے، اور پھر کیا کہا تازہ ترین وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور کچھ ایسی ہی صورتحال سرکار کے ہاں سے بھی تھی، جب استعفے پی ٹی آئی نے دیے تب حکومت وقت کیا کہا کرتی تھی، دیکھیے۔ نہ تو ہماری ٹیم نے ایک سے زائد اکٹھے کر رکھے تھے، لیکن اسپیکر صاحب کا بیان کافی ہے۔ اب کیا کہہ رہی تھی پی ڈی ایم، وہ بھی دیکھیے۔ گندا ہے پر دھندا ہے کہنا پڑے گا، اور کیا کہوں۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ہاں جی، شہباز شریف صاحب کے، جب ان کو پتہ چلا کہ صدر کہیں گے اعتماد کا ووٹ لو۔ اور بھائی آپ نے تو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دیے، تو ان کے پھولیں یا نہ پھولیں، آپ کے تو کٹے ہوئے ٹنڈ منڈ آپ کھڑے ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی اسمبلی میں رہتی سر، 2-4 ووٹوں کی بڑھتی سے شہباز ہر شریف صاحب وقت ایک وزیر اعظم تلوار ہوتے، تلوار لٹکتی رہتی، اور حکومت دوسرا پہ نظام حکومت نہ چلنے دیتے، 2 صوبوں میں حکومت ہوتی، پی ڈی ایم ایک بڑی سکویزڈ قسم کی کارنر میں آپریٹ کر رہی ہوتی۔ وہ داغ نے کہا ہے نا، کیا ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، واہ واہ واہ، سہیل پھر وڑائی صاحب بھی کلیجہ سن رہے ہیں رکھ آپ کو۔ دیا، اچھا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا، جو چاہیں کاٹ لیں، پیٹ لیں، جہاں چاہے چھری چلا دیں، انہوں نے چلا دی۔ وہ تو داغ تھے نا سر، یہاں سیاست کی اب خاردار یہ تو بے داغ ہیں، وادی ہے، اور یہاں بڑے مسائل ہیں، یہاں سسٹم سے اب کیا ہوا؟ ربط رکھنا پڑتا ہے۔ اب سسٹم سے مکمل چھٹی جو ہے نا سر، وہ وارے نہیں کھاتی، کسی کو پسند ہے یا نہ آئے۔ ہماری طرح بیٹھے رہ گئے، جیسے ہم اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے نہیں، وہ تو آپ نکلیں گے باہر، اس کے علاوہ آپشن کیا ہے، کہ نکل کے کیا کریں گے؟ وہی ڈسکس کرتے ہیں۔ جناب سہیل وڑائی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا ہمیں۔ سے نکل گئے، اب ان میں داخلے کی کوشش ہے، جلد انتخابات کراؤ تاکہ داخل ہو جائیں۔ ادھر کوئی پلان نہیں ہے، یہ بظاہر جو لگتا ہے۔ سہیل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سہیل صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ سہیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے دونوں اسمبلیاں تحلیل کر کے اور قومی اسمبلی سے استعفے دے کر سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، سسٹم سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں ایسا کرنے کے بعد،
किस राय को आपके यहाँ तक़वियत आपकी राय में, और उससे किसे फ़ायदा और किसे नुकसान हुआ है? जामी साहब, मेरा ख्याल है कि ये सियासतदानों की शुरू से राय थी कि असम्बलियों से इस्तीफों की धमकी देना तो ठीक है, ठीक, असम्बली से इस्तीफा देना उस वक्त ही चाहिए जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर हो। सही। उससे पहले इस्तीफे देना जो है इसको सियासी गलती कहा जाता है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान से कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों को तोड़ना दोनों बड़ी सियासी गलतियां हो गई हैं, और निकल कर वो एक ऐसी अंधेरी गली में आ गए हैं जहाँ अभी दूर दूर तक रोशनी नहीं है। असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि जब वो असम्बलियां तोड़ते तो इलेक्शन जो है वो बिल्कुल वाज़े सामने नजर आ रहा होता, लेकिन ना अभी इलेक्शन नजर आ रहा है और ना कौमी असम्बली के इतने महीने इस्तीफे हो गए, उनकी हुकूमत चलती जा रही है। तो यकतरफा तौर पर ना वो अपोजिशन में बैठे हैं, वोट भी लिए हुए हैं, नुमाइंदगी भी मौजूद है, इख्तियार भी मौजूद था, हुकूमतें भी मौजूद थी, वो सारा कुछ खो बैठे हैं। तो खाम खा यानी जो नून थी उसको वो मौका दे दिया है जिसका वो मौके के मुस्तहिक भी नहीं थे। ना वो फेडरल गवर्नमेंट में आ सकते थे, ना उनको निगरान हुकूमतों में मौका मिल सकता था। अब उनको सब जगह पे मौका भी मिल गया है और इस तरह से ये खुद आउट भी हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी नहीं की इन्होंने। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, क्या पंजाब में और केपीके में भी नज़र नहीं आ रहे? तो सर जाहिर तो देखें इलेक्शन होने हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है होने हैं, लेकिन जो इम्कानात नजर आ रहे हैं वो कम है कि फौरन इलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर होंगे भी तो सिर्फ सूबाई असम्बली 2 के इंतखाबात हो रहे हैं। आप देखें ये एक अजीबोगरीब मामला बन जाएगा। 73 के बाद 1973 के बाद कभी भी इतने वक्फे के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं हुए, इकट्ठे होते रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन का वक्फे से। अब 2 असम्बलियों के तो हो ही नहीं रहे, ना कौमी ना सिंध के ना बलूचिस्तान के, और फिर 2 के हो रहे हैं और कौमी असम्बली का नहीं हो रहा। अब जब सूबाई के हो रहे होंगे तो कौमी असम्बली वाले हिस्सा नहीं ले सकते, वो बकायदा आके कंपेन भी नहीं कर सकते हैं, वजीर भी और MNA भी। और जब सूबाई असम्बलियों के जब कौमी के हो रहे होंगे तो सूबाई वाले हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो अजीब खिचड़ी पक जाएगी। सुहेल साहब ये फरमाएं कि खान साहब ये कहते हैं अपनी गुफ्तगू में कि मेरे नाम पर कांटा लगाने वालों को ये समझना होगा कि अब वो दौर नहीं रहा जो 70 के हंगाम था। फॉल ऑफ ढाका का मिसाल देते हैं, शेख मुजीब का वो बार बार जिक्र करते हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो अब आप किसी के नाम पर कांटा नहीं लगा सकते। तो वो ये मानते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती सिस्टम से आउट नहीं किया जा सकता। इज़ इट ट्रू सर? ये तो बात सही है, ना करना चाहिए, ना होना चाहिए, ना किसी को कांटा लगाना चाहिए, लेकिन सियासी मूव्स तो दूसरी तरफ से भी हो सकती है ना। जिस तरह उन्होंने सियासी मूव्स किए हैं कि इस्तीफे दिए हैं, इसी तरह उन्होंने अपनी सियासी मूव करके अपने मामलात को वो ठीक कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं उनकी मईशत संभल जाए, वो कोशिश कर रहे हैं उनकी सियासत संभल जाए, ये तो उन्हें हक हासिल है। और इमरान खान पे दर पे कोई अक्लमंदी के फैसले नहीं कर रहे। अपनी हुकूमतों को घर भेज देना, जो उनके लिए रिफ्यूज थी, जिनके लिए पनाह थी, या उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था, सारा मिला हुआ था, सपोर्ट मिली हुई थी, सारे महकमे मिले हुए थे, जिसके अंदर वो सुहेल साहब ये पॉसिबल होता है सिस्टम के लिए, चाहे वो नया सिस्टम हो या पुराना हो, अभी तो खैर नया है, कि वो एक मकबूल रहनुमा को आउट करके उसे डिसंगेज किए रखे? देखिए ये तो हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जबर भी मौजूद है, जुल्म भी मौजूद है। ये असूली तौर पर तो देखो, दुनिया जो जमहूरी दुनिया है वहाँ पे तो जो पॉपुलर होता है वो हुक्मरान होता है, लेकिन पाकिस्तान में कबूलियत भी जरूरी है। आप पॉपुलर हो तो साथ साथ आपका काबिल कबूल भी हो। तो यहाँ पे 2 शर्तें हैं, यहाँ पे एक शर्त नहीं है। सिर्फ मकबूलियत नहीं, आप काबिल कबूल भी हो, तब आपको जाकर जो है इक़्तिदार मिलता है। ये मैंने सवाल शामी साहब के सामने भी रखना है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और नुक्ता आपकी खिदमत में, कि ये अब असम्बलियाँ तहलील हो गई, निगरान सेटअप आ गया, कौमी असम्बली से भी फरागत होगी, सिर्फ 2 अरकान असम्बली बाकी बचे हैं, असम्बलीज़ के हद तक कुछ हाथ में नहीं है। अब खान साहब के पास क्या ऑप्शंस बाकी बची हैं? सिर्फ एहतजाज होगा? अभी भी बड़े ताकतवर है, अवाम का कार्ड उनके पास है, लेकिन वो सोच समझ कर चले। देखें अवाम का कार्ड जो है ना, ये बहुत बड़ा कार्ड, वाइल्ड कार्ड होता है, लेकिन अगर फर्ज करो जैसे कबूलियत नहीं है, आपका डायलॉग नहीं है, आपने हुकूमत में आके क्या करना है, क्या पॉलिसियां करनी है, बैनुल अक़वामी अदारों के साथ कैसे चलना है, आपने मुल्की अदारों के साथ कैसे चलना है,
दुनिया भर में हर हुकूमत के आने से पहले ये चीजें तय होती हैं। खान साहब ने भी पहले भी ये चीजें तय नहीं की और उसका नतीजा भुगता। कई महीने तक फाइनेंस मिनिस्टर ही ठीक नहीं रख सके और वो सही पॉलिसियां नहीं दे सके। तो इसी तरह अब भी उन्हें चाहिए कि अपनी पॉलिसियों की वाज़ेह डायरेक्शन रखें, अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाएं, काबिल कबूल बनाएं, ऐसा बनाएं। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का ना फॉरेन पॉलिसी पर, ना इंटरनेशनल पॉलिसी पर, ना दिफाई पॉलिसी पर कहीं कोई तजाद नहीं था, कोई फौज से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके इख्तलाफात हैं। तो ये हैरान कुन बात है। ओहो, ये इख्तदार की जंग है सोहेल साहब। इख्तदार जो है ना वो शरीक बर्दाश्त नहीं करता। शरीक या सौतन या सौतन कह लीजिए। सोहेल साहब ये फरमाएं कि कुछ अर्सा पहले तक तो पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे रहनुमा हैं, चाहे सदर आरिफ अलवी हूँ, परवेज़ खटक साहब हूँ या दीगर, जो सिस्टम के साथ कोई बातचीत या कोई रब्त रखने में अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। तो वो कोशिशें कर रहे हैं। हाँ, वो कोशिशें यूँ लगता है, तासुर आप उस पर तबसरा कीजिए कि शायद उस हद तक वो कोशिशें अब नहीं हो रही। अब कुछ स्टैंड स्टिल किसी कैफियत है? देखिए, एक तो पहली बात है कि जो नई चेंज आई है, जो नए आर्मी चीफ आए हैं, उनकी क्या सोच है और वो किस तरह से आगे मुल्क को चलाना चाहेंगे, ये अभी सामने नहीं आई। देखिए, जनरल बाजवा साहब के तो जो भी चीजें थी तो सारे कार्ड सामने आ गए। अब सवाल ये है कि पहले तो वो इमरान खान को बहुत स्पेस देते थे, जनरल बाजवा स्पेस देते रहे। क्या वही स्पेस अब भी दी जाती रहेगी या वो स्पेस खत्म हो गई है? अगर तो वो स्पेस खत्म हो गई है तो फिर आपकी बात दुरुस्त है कि जो सारे मुज़ाकरात है वो नाकाम हो गए हैं। और अगर अब भी स्पेस दी जाती है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं कोई जगह उनके लिए मौजूद है। सोहेल साहब, स्पेस हासिल भी तो करनी पड़ती है ना। जी, वो हासिल करने में नाकाम रहे हैं जी। बज़ाहिर इनकी तरफ से जो पॉलिसियां हैं उससे एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। बज़ाहिर ऐसी इंडिकेशंस हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पहले से हार्ड रवैया अख्तियार करेगी। पहले तो ये हिफाजत नहीं कर सके उस स्पेस की, और दूसरी बात यह कि फिर दोबारा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ नजर नहीं आते। ये तो महबूबे नजर थे सर, बस फिर ऐसा ही है। महबूबे नजर थे। है बात इश्क के अक्सर तबाहियां, ये तजर्बे की बात है, होती है कम गलत। तो अब फिर सर सिर्फ एहतजाज की ऑप्शन बाकी बची? एहतजाज की और कोई सिलसिला गुफ्तगू की इब्तिदा की। अपने मामलात को पहले भी तो उन्होंने ठीक किया था ना। एहतजाज तो जॉगिंग है ना, एक ही जगह खड़े होके आप बस अपने आप को थकाते रहे। उस इंगेजमेंट में एक अच्छी बात यह कि खान साहब अब कुछ मखसूस अफराद के नाम उस तरह नहीं लेते इन दिनों, जैसे वो कुछ अर्सा पहले तो वो कह रहे हैं मौसम नकवी वो आदमी है जी जिसने ये सारा लोगों को इकट्ठा किया है, ताम झाम सारा मेरे खिलाफ सारी साजिश की है, मंसूबा बनाया। आपके भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, सुहेल साहब के भी दोस्त पहले हैं। एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। सुहेल साहब, ये मोहसिन नकवी साहब ने सारी कारीगरी की थी सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मोहसिन नकवी साहब पे ऐसा ब्लेम लगाना चाहिए। मोहसिन नकवी को तो उन्होंने रुस्तम जमान बना दिया। ठीक कि भाई गामा पहलवान बन गए वो तो। ठीक है कि उन्होंने खान साहब को चारों छाने चित कराया। हम तो डोनाल्ड लू को समझते थे जिम्मेदार। कमाल होगी, डोनाल्ड लू की जगह हमारे मोहसिन आ गए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई साहब। अच्छा सर, ये जो नुक्ता सुहेल साहब के सामने मैं रखा, जो खान साहब जिक्र करते हैं शेख मुजीब का, मकबूलियत का, नाम पे कांटा फेरने की गलती करने का, इसमें तो वजन है। शेख मुजीब का तो मुवाजना हो नहीं सकता किसका। वो तो बिला शर्कत गैरे वहाँ मशरकी पाकिस्तान से वोट हासिल करके आए थे। 2 नशिस्तें उनके मुखालफों को मिली थी, एक तरीदेव राय को राजा और चकमा कमीले के सरबराह थे, और एक नूरुल अमीन को। बिल्कुल 2 नशिस्तें, बाकी सब उनके पास। तो खान साहब की ये हैसियत तो नहीं है ना। एक मकबूल लीडर हैं लेकिन वाहिद मकबूल लीडर नहीं है। उनकी जमात, दूसरी जमातें मौजूद हैं, और वो जमातें हैं, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में 62% वोट लिए हुए हैं। बिल्कुल, ये सारी सर राय दुरुस्त है, ये निकात भी दुरुस्त है, लेकिन एक खबर और तर्जिया भी कि ये सिस्टम के लिए भी और खान साहब के लिए भी पॉसिबल नहीं रहेगा डिसंगेज होना। इंगेजमेंट का बहाना या इंगेजमेंट की राह हमवार करना फरीक़ैन के लिए मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हालात जहाँ जा रहे हैं ना सर, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, ऐसे में आप इस तरह से हटदर्मी के साथ नहीं चल सकते। आज
آج تو IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک بریک لے لیں. وزیر اعظم بھی شریک ہے اس میں, وزیر خزانہ میں شریک IMF کی شرائط اب اور انہوں نے بھی اعلان کیا دھڑلے سے کہ ہم IMF کے ساتھ جڑے رہیں گے, سیاست قربان کر دیں گے ریاست بچانے کے لیے اور معیشت بچائیں گے, ریاست بچائیں گے. یہ بات دھڑلے کا اعلان کیا ہے شہباز شریف صاحب نے. چلیے ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں مزید موضوعات کے ساتھ. اور پھر ناظرین اس سب کے ہنگام آج PTI سڑکوں پر تھی. الیکشن کمیشن جو پنجاب ہے اس کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا. GPO چوک تک بھی ان کی چاہنے والے کارکن اور رہنما پہنچے. رہنماؤں نے خطاب بھی کیا اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے للکارا. محسن نقوی صاحب کی جو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر تقرر ہوا اس کے خلاف یہ سراپا احتجاج تھے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ فواد چوہے صاحب نے موجودہ صورتحال پر اس موجودہ بحران کا ذمہ دار کسے قرار دیا ہے. بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے ایک اہم رہنما کی جانب سے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے فواد چوہے صاحب کیا کہہ رہے تھے. یہ تو بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے سر ان کی جانب سے. اسپیکر کی رولنگ کیا تھی جو سوری صاحب کی؟ جی کیا رولنگ تھی؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اسمبلی ڈیزالو اور استعفے منظور ہیں. نہیں, انہوں نے کہا سازش ہوئی ہے. جی سازش, ہاں. اور اسمبلی تحریر ہو گئی. ہاں جی. عمران خان صاحب, جی اسپیکر کی رولنگ تو نہ ہوئی نا. عمران خان صاحب نے جو ایڈوائس کی تھی اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ہاں, انہوں نے بائی کر لیا کہ یہ سائفر. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہو تو پھر آپ ایڈوائس نہیں دے سکتے. پھر اسپیکر جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو رد نہیں کر سکتا. دستور کے مطابق فیصلہ دیا. سپریم کورٹ دستور کے ساتھ کھڑی ہوئی اور وہ کہہ رہے آپ کی وجہ سے بحران آیا. بحران حضور آپ کی وجہ سے آیا. جب تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اس وقت آپ نئے انتخابات کا اعلان کر دیتے یا جو تحریک کا نتیجہ قبول کر لیتے اور اسمبلی کے اندر موجود رہتے. تو آپ یہ سپریم کورٹ دیکھیں, سپریم کورٹ کو یہ ٹارگٹ کرنا اور وہ کیا کہتے ہیں بچپن میں آخری دن تک انہیں یہ خواہش یا ان کی یہ امید تھی کہ نظام بندے پورے کر دے گا, لیکن نظام تب تک ہاتھ اٹھا چکا تھا. وہ بات یہ ہے یہ جو ہماری آپ پہنچ گئے PTI کے کچھ لوگ آج جن کے ڈی نوٹیفائی ہو گئے تو ارکان اسمبلی چیف جسٹس سے ملاقات کرنے پہنچ گئے. رجسٹرار تک نہیں ملے ان سے, نہ چیف جسٹس ملے نہ رجسٹرار ملے. اور جو سائفر کا معاملہ تھا نہیں وہ بھی چیمبر میں تھا, وہ جج صاحب نے نمٹا دیا. طارق مسعود صاحب نے, جی ان کا میں نہیں سنوں گا. چیف جسٹس دیکھیں بات کیا ہے, چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہے اس سے کہ یہ آداب نہیں ہیں معاملہ کرنے کے. عدالت میں آپ درخواست دیتے ہیں, اپنا مدعا بیان کرتے ہیں, وہاں سنوائی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد چیف جسٹس چیمبر میں ملاقاتیں نہیں کرتے اس طریقے سے. یہ تو سارا نظامی تہوبالا ہو جائے گا. جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں ان کو یہ آداب معلوم نہیں ہے. بھائی آپ درخواست دیں, پٹیشن دائر کریں, اس کی ہیئرنگ ہو جائے, اللہ خیر صلی اللہ. لیکن انہوں نے تو ذمہ داری عائد کر دی نا سر. یہ تو ایک اہم رہنما کی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اسپیکر کی رولنگ ختم نہ کرتا سپریم کورٹ تو آج انتخاب بھی ہوئے ہوتے, ہر چیز ان پلیس. اور بحران ہوتا اس ملک میں, کبھی پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہی نہ ہوتی. اسپیکر کوئی منظور اس کو پیش ہی نہ کرنے دیتا. یہ دستور کی پابندی ہے. اسپیکر یہ اس طرح کی رولنگ نہیں دے سکتا. اس طرح آئین کا تحفظ کیا گیا ہے. اور اب آپ کو سپریم کورٹ سے جو کہنا ہے آپ درخواست دائر کریں. آپ پریس کانفرنسوں میں سپریم کورٹ سے مطالبے کر رہے ہیں, تقاضے کر رہے ہیں, کو بھی ایک دفعہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. ان کے الیکشن کمیشن اور ان کی فیملیز, ان تک کا نام انہوں نے لیا کہ الیکشن کمیشن کے ذمہ دار ان کی فیملیز ان کو متنبع کر رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں ہم کہ یہ آپ کی حیثیت اس وقت منشی جیسی ہے, آپ غیر قانونی عمل کا حصہ ہیں اور غداری کے مقدمے چلائیں گے ہم. یہ اس سے پہلے اپنا فواد چودھری صاحب کے اوپر نہ کچھ مقدمہ چل جائے. آئینی اداروں کا احترام کرنا چاہیے, ادب سے بات کرنی چاہیے, سلیقے سے بات کرنی چاہیے. اچھا سر, اب جب کہ اسمبلی میں فٹ پرنٹس نہیں رہے اور یہ احتجاج کی صورت آن پہنچی ہے, PTI کو یا عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلوبہ جو ان کے مقاصد ہیں, اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ ہے ارلی الیکشن کا. اب تو الیکشن 2 صوبوں میں ہونے والے ہیں, اس کے حصول کے لیے اب کیا کریں؟ ان کی تیاری کریں. اب الیکشن جو ہے جو صوبوں میں ہونے والے ان کی تیاری کریں, اور جو ضمنی انتخاب ہوں گے
तो उसमें खान साहब सब नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा हम तो लड़ेंगे नहीं, पीडीएम की पार्टीज जो हैं उनको लड़ने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी तो मौजूद है, मिनॉरिटी सीटें कोई ले जाए ना ले जाए, सुबकी होगी उन्हें। अपनी एनर्जी जो है जाया करने की क्या जरूरत है, चंद माह के लिए आप मेंबर बन जाए असेंबली के। अब मुझे ये लगता है मालूमात भी कुछ ऐसी हैं कि ये जो एहतजाजी सूरत हाल है ना इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ या निगरान सेटअप के ख़िलाफ़, अदालतों से रजू भी करना है, वहाँ से रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। इस्तीफ़ों के मामले पर भी अदालतों में रजू करना हाई कोर्ट में कि जिस इस्तीफ़े हमारे गलत मंजूर किए गए हैं। तो मुझे ये लगता है सर कि ये अब छोटे मोटे एहतजाज की सूरत गरी करने के बाद कुछ अरसे के बाद एक बड़े एहतजाज की कॉल, एक बड़े जलसे की कॉल दी जाएगी, ताकि उससे सिस्टम पर, निज़ाम पर, हुकूमत पर दबाव की एक और तरकीब इख्तियार की जाए। बड़ा एहतजाज कर लें या छोटा एहतजाज कर लें, पहले जो बड़े एहतजाज का क्या नतीजा निकला, छोटे एहतजाज का क्या निकला। आप एहतजाजी सियासत को छोड़े ना, आप इंतखाबी सियासत की तरफ आएँ, अपनी तैयारी करें, अपना मैनिफेस्टो लाएं, अपनी गलतियों का अजाला करें, अपने मामला दुरुस्त करें, अपने उम्मीदवार तलाश करें, उनकी कैंपेन चलाएं, अपना नैरेटिव जो है उसको तरतीब दें। सही। और यही काम यही खान साहब को करना चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो भी आ रही मैदान में, नवाज शरीफ साहब भी कोटी कोटी कर रहे हैं, आ नहीं रहे वैसे, उम्मीद तो है, अब तो लगता है कि आ जाएंगे। चलिए, लेकिन बहरहाल अब जो करना है, देखिए वो जो मोहसिन नकवी साहब है, वो तो कहते हैं मैं घर से खाना लेके आया करूँ, उन्होंने मंगवाया भी है, प्रोटोकॉल नहीं ले रहे। और उन्होंने चौधरी परवेज अली साहब जो थे सीएम ऑफिस में जो दावतें शावतें होती थी उन पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने बड़ा खाने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया था, बहुत उम्दा खाना बनता था, और वहाँ खाना बड़ी मेहमान नवाजी होती थी। शामी साहब अब नहीं मिलेगा, अब वो कहते हैं कि तो गोया इमरान खान साहब की तरह चलाएंगे, करेंगे वो चीफ मिनिस्टर हाउस। हाँ जी, वो तो पेट्रोल अपना यूज कर रहे हैं, गाड़ी अपनी यूज कर रहे हैं, खाना चाय घर से आ रहा है। चलिए, और कह रहे हैं मैं जब गुजरूं कहीं से ट्रैफिक ना ब्लॉक करें। चलिए, हमारे पास जब काबीना भी मुख्य रखना चाह रहे हैं, तभी घर से बनवाए। देखें वो हमारे शेख मंजूर अली साहब थे ना, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जी, वो बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट भी थे, वो भी घर से खाना लेके आते थे, टिफिन कैरियर साथ होता था। अच्छा। हाँ जी। खालिद अनवर साहब जो जब वजीर कानून थे, वो भी खाना घर से लेके आते। ये बड़ी तारीखी हवाले शामी साहब दे रहे हैं। ये मुझे तो और अल्ताफ हसन कुरैशी साहब को ये बातें तो लंच पे बुलाया। ये बातें तो अब तारीख के और आँख में मिसाल के तौर पर खालिद अनवर साहब का टिफिन कैरियर आया और रखा मेज के ऊपर, आलू गोश्त घर से पकवा के लाए थे। वाह। इसी तरह शेख मंजूर अली साहब। और आप एक बात और बताऊं, हमारे लड़कपन में ना हर सरकारी अफसर जो है वो खाना घर से लेके आता था टिफिन कैरियर में, फिर ये होटलों में नहीं खाते थे। ये बड़ा कर किसने किया इस कल्चर ये लंच जो है। अच्छा, और कराची में तो क्या होता था, कराची में तो बाकायदा घर से खाना लाने वाले लोग मौजूद थे, साइकिल, वो अपने घर, आपका घर से खाना लेके आते थे। बिल्कुल, ये 200 डब्बे उठा के। ये कराची में भी थी और इंडिया में ये बड़ी गहरी रिवायत अभी तक है। उस पर एक फिल्म भी बनी हुई, उसकी तशहीर। अब जब लोगों के पास पैसे आए, उन्होंने फजूल खर्ची शुरू कर दी, होटलों को आबाद करना शुरू कर दिया, वगरना ऐसे कहाँ होता था। ये आदतें खराब की हैं, इनको दोबारा ठीक करना पड़ेगा। तो मोहसिन नकवी साहब घर से खाना पकवा के लाए, जिस दिन हम जाएंगे वहाँ इसमें 3-4 आदमियों को ले आए। आदतें खराब करने में नून लीग की दौरे हुकूमत का बड़ा अहम किरदार है ना, खुले जिसका भी हो, उनका भी बड़ा अहम किरदार है। लेकिन अब मोहसिन साहब कह रहे हैं कि हम घर से तो आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। ठीक कह रहे हैं। अब छोटे छोटे सरकारी अफसर जो है ना, वो भी ढूंढ रहे होते हैं मेजबानों को कि खाना को खिला दे दोपहर को। सही बड़ा पुरतायुत निज़ाम है सर, ब्यूरोक्रेसी का भी और हुकूमतों का भी। इस पर भी किसी दिन तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये सब बदपरहेजियां खत्म करनी पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सर जो तकर्रुर तबादले उन पर लगाई है पाबंदी, लेकिन पीटीआई है सरापा एहतजाज कि हम इलेक्शन कमीशन रिव्यू करेंगे। तबादले तो हो रहे हैं, हुए, आईजी चेंज हो गए और फिर हमारे सीसीपीओ और चीफ सेक्रेटरी, और एक लंबी लिस्ट भी है अभी पाइपलाइन में जिस पे काम कर। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी नहीं लगाई, ये कहा है हमारी इजाजत के बगैर नहीं हो सकते तबादले। तो आप देखते हैं, हसन रजा है, हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, हमारे डिप्टी तज्जिया निगार भी हैं पंजाब की सियासत पर। ये जो तबादले हो रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने इनकी इजाजत दे दी है? जी बिल्कुल शामी साहब, जब वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने अपना हल्फ लिया, उसके बाद इन्होंने अपनी इंतजामिया वो तैयार करनी शुरू की जो गैर जानिबदार हो, मेरिट, शफाफियत पर मुबनी हो। खान साहब कह रहे हैं वो जानबदार है।
دیکھیں سر، اگر جانبدار ہوتی تو الیکشن کمیشن جو اوپر مانیٹرنگ کے لیے بٹھا رکھا ہے تو اس پر وہ اعتراض اٹھا سکتا تھا. انہوں نے اپنے لحاظ سے جو بھی آفیسر سمجھے کہ جو غیر جانبدار ہوں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بہتر لگے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو نام بھجوائے. اسی طرح آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کے لیے 3 نام بھجوائے، اور دیگر عہدوں کے لیے بھی ان کو باقاعدہ سمری بھجوائی گئی. وہاں سے اسٹیبلشمنٹ ڈی جے نے بھی ان کے اپروول لینے کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیے. اگر کوئی اعتراض ہوتا تو الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ بڑے مانیٹرنگ وہاں پر رکھتے ہیں، ان کے پاس تمام کا ریکارڈ موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ ان کی ایک سمری جاتی ہے کہ ان آفیسر کی اے سی آرز، ان کی پرفارمنس کیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تقرر اور تبادلے کیے ہیں. اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہی سچویشن پتہ لگے گی. دیکھیے یہ نقطہ بڑا اہم ہے نا حسن، کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے 25 مئی کے جو واقعات تھے اس میں جو افسران ملوث تھے ان کے یہاں پر تبادلے کیے جا رہے ہیں، جو کہ ظلم ہے، صریحاً ظلم ہے. تقرریاں ہو رہی ہیں، تقرریاں. دیکھیں اس میں ایک اعتراض یہ ان کی جانب سے بالکل اٹھتا ہے، لیکن کیا وہ ڈائریکشن دینے والے حکمران کون تھے؟ جو بھی حکمران جو ہوگا اس نے جو ڈائریکشن دینا ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو امپلیمنٹ کرنے والے آفیسر ہیں وہ کتنے ہیں. اچھا حسن، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ تو چند ایک جو تبادلے 4-5 ہوئے، اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے 12, 15, 18 لوگوں کی؟ یعنی ڈپٹی کمشنر بھی بدلیں گے، ڈی پی اوز بھی بدلیں گے، آر پی اوز بھی بدلیں گے. خبر تو یہ اطلاع بھی یہ حسن سے تصدیق کرتے ہیں. حسن روشنی ڈالیں اس نقطے پر. جی بالکل یہ بات درست ہے. تقریباً 7 کمشنرز کے تبادلے جو ہیں وہ زیر غور ہیں، کمشنر لاہور سمیت تمام ڈی پی اوز، آر پی اوز، کیونکہ جو سابقہ حکومت کی طرف سے لگائے گئے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سابقہ حکومت نے لگائے اور وہ جانبدار ہیں، وہ سابقہ پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے تھے. اور بھائی ہیں تو پولیس سروس کے لوگ ہیں، سول سروس کے لوگ ہیں، ہم نے ان کو کیوں پارٹیوں میں باندھ دیا ہے؟ لیکن وہ خود شامی صاحب ماضی کی تاریخ دیکھیں، یہ خود جو ہے وہ پارٹیوں کا سہارا لیتے رہے اور خود انہوں نے اپنے آپ پر چھاپ لگوائی ہے. بے شمار ایسی ایک فہرست موجود ہے جن پر کوئی آج تک چھاپ نہیں لگا سکا، وہ چاہے وہ نون لیگ کے دور میں رہے ہوں، چاہے وہ کاف لیگ کے دور میں، تحریک انصاف کے دور میں رہے ہوں یا نگران سیٹ اپ میں رہے ہوں، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اسی طرح ایک لمبی فہرست تو آپ ان کی ایک فہرست بنا کے آپ بھی الیکشن کمیشن کو بھجوا دیں. یہ تو ہم تو بھجوا سکتے ہیں، ہم تو اعتراض اٹھا سکتے ہیں یا آپ نشر کر دیں. بس خبر یہی ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن کی اجازت ہو یا نہ ہو، حسن ٹھیک کہہ رہے ہیں، خبر یہی ہے سر کہ مزید تقرریاں ہوں گی. پوسٹنگ ٹرانسفرز یوں کہہ لیں، اردو میں کیا کہیں گے اسے؟ مطلب نئی یعنی اپائنٹمنٹس تقرر اور تبادلے نہیں ہوں گے، پوسٹنگز ہوں گی. تقرر اور تبادلے، تقرر اور تبادلے ہوں گے. چلیے حسن، بہت شکریہ آپ کے وقت. سر یہ آپ ٹفن باکس گھر سے لانے کی کہانی سنا رہے تھے، جو تاریخی حوالے سننے کو ملتے ہیں، عملی طور پر نہیں مثال ملتی، لیکن شیخ منظور الہی صاحب اور گھر سے ٹفن کیریئر میں کھانا لے کے آتے تھے. ابھی ایک تازہ مثال نگران وزیر اعلیٰ مجھے ابھی کسی خالد انور صاحب وزیر قانون تھے، مجھے یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس جو لاہور کی ہے، پاکستان کے سب سے بڑے وکیلوں میں سے. تازہ مثال سن لے، جو کہ واحد مثال شاید ہو. یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس لاہور میں واقع ہے، اس کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین صاحبہ، ان کی ایک خیر خواہ نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ ہماری جو وائس چانسلر صاحب ہیں وہ اپنا کھانا گھر سے لے کے آتی ہیں ٹفن باکس. اب آپ سنیے، بڑی قابل تقلید مثال ہے. امید ہے باقی وی سیز بھی ایسا کریں گے. آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے یو این او کے زیر اہتمام، اور یہ جو افغانستان کی طالبات ہیں جن پر تعلیم گاہوں کے دروازے بند کر دیے گئے، یہ دن ان کے نام. اور آج ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں یوتھ پارلیمنٹ نے ایک بڑے سیمینار کا انعقاد، زبردست، اور وہاں محترمہ کنول امین صاحبہ جو ہیں وہ بھی موجود تھیں، پریزائڈ کر رہی تھیں، اور وہی پھر معاملہ سارا رونا جو ہے. ٹھیک، ایک بریک لیتا ہوں میں، 2 موضوع رہ گئے. ہمارا نظام تعلیم کیا ہم نے اس کی درگت بنا دی ہے؟ ایک بریک ناظرین، کتنے بچے باہر پھر رہے ہیں دو چھوٹے سکولوں سے. 2 اہم موضوعات باقی ہیں، وقت کم ہے سر، ایک بریک لے رہا ہوں میں یہاں پہ، معذرت چاہتا ہوں آپ سے. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. یہ بریک ڈاؤن پر بات کرنی تھی، وہ کل تک اٹھا رکھتے ہیں. متحدہ بھی سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہے، وارننگ دے رہی ہے حکومت کو گلے شکوے کر کے، لیکن 2 موضوعات رہ رہے ہیں. سر عواری صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو کچھ بحال ہو گئی، بات کل کریں گے. سر عواری صاحب کا انتقال ہوا، اور لطیف کھوسہ صاحب کے صاحبزادے پر بتا رہے تھے. یہ سابق گورنر پنجاب ہمارے بڑے نامور قانون دان، جی جی، پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ صاحب، ان کے بیٹے بلخ شیر کھوسہ بڑے ڈھنگ کے نوجوان ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں. وہ ملتان سے
एक मुकदमा लड़के आ रहे थे, यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे हैं तो जो हमलावर हो गए मोटरसाइकिल सवार उनके ऊपर, पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ जी, केनाल रोड, लाहौर। हाँ जी, और उनको वो उन्होंने और बंदूक निकाली, उन्होंने गाड़ी भगाई, लेकिन फिर भी गोली लग गई उनको। अल्लाह का शुक्र है जान बच गई, लेकिन अभी अस्पताल में जख्मी हुए। मगर आप पुलिस कहती है ये टारगेट किलिंग थी। टारगेट किलिंग थी? हाँ जी। अच्छा, अटेम्प्ट टू टारगेट। हाँ जी, यानी वो कोई रॉबर्स नहीं थे, डाकू नहीं थे, स्ट्रीट क्राइम करने वाले, बाकायदा पीछा कर रहे थे, बाकायदा पीछा कर रहे थे। अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अब ये मोहसिन नकवी साहब के लिए एक चैलेंज है, ये लाहौर की सड़कों पर नया आईजी भी तो आ ये गया। करबलाएं अब यानी हो रही हैं बर्पा, और स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, और ये तो जनाब बिल्कुल टारगेट किलिंग है। ऐसा भला नौजवान, बड़ा शदीद सदमा हुआ, और पता नहीं किस कोई मुकदमा जो है किसी मुकदमे के फरीक ने निशाना बनाया है, या कोई दहशत गर्द है, टेस्ट केस या है कोई जी। और कौन है। टेस्ट केस है नया आईजी के लिए भी, टेस्ट केस है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब के लिए भी। अवारी साहब का इंतकाल हुआ था, आप उनका हमारे जिक्र करना बहराम डी अवारी साहब, अवारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन, और बैनुल अक़वामी चेन है ये, बैरून मुल्क भी उन्होंने अपने होटल्स कायम किए, और पारसियों के रहनुमा, और बड़े ही भले आदमी, 81 साल की उम्र में मुख्तसर बड़ी अदालत के सर्विसेज बाद इनकी इंतकाल पाकिस्तान कर- में सर, पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं। बड़ी खिदमत की, 2 बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, इंतहाई मरंजा मरन और इंतहाई वसीउल मशरफ, दोस्तों के काम आने वाले, और एक यानी हर शख्स जो है अपने जो कारकुन थे मुश्किल से मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े रहे, उनकी फलाह बहबूद के काम करते रहे, उनके साथ जुड़े रहे, और पाकिस्तान के लिए वक्फ रहे। अल्लाह ताला उनकी आसूदा कर रखे उनकी रूह को, उनकी आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई। बड़ा सदमा हुआ है, ठीक। बड़ा जाती ताल्लुक था उनसे, चलें, बड़ा ये पाकिस्तान लोग मिसालें अपने हैं एक बड़े सर, अच्छे ये अच्छे लोग- सपूत से महरूम ऐसे हो ये गए। लोग मिसालें हैं हमारी कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए भी। जो ब्रेक डाउन की बात अधूरी रह गई थी, उसमें सबसे आम नुकता ये था कि बैरूनी मुदाखलत का खदशा है, ये वजीर मौसूफ फरमाते हैं। ये बगैर पाकिस्तान में तहकीक के ये बात नहीं करनी चाहिए। की है उन्होंने, नहीं की है उन्होंने, हाँ, की है ना। उन्होंने की है। अब हमारे यहाँ तो एक ये रिवाज है आप कि जिस खौफ शय ना का पैदा कुछ करें सिरा नहीं लोगों में। मिलता वो बैरूनी मुदाखलत पे आप डाल दें। बहरहाल अभी तक कई शहरों में ये ये तात्तुक खौफ का भी शिकार पैदा होता है उससे। होता है, हाँ जी। बिल्कुल होता है। लीजिए नाज़रीन, इस पे कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नुक्ता नज़र में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।